नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 25 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर नवम कैंपर प्रथम रजनी बासुपाली बारकोट देवगढ़ रे। आजिर नाटक एड़ा अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर तृतीय रजनी बागधरिया नरसिंहपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक सनातनी अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर तृतीय रजनी बालुगां तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक मनेई सईर माइप नाही। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी सापघरा बोइंडा अनुगुल रे। आजिर नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा। अपेरा सूर्यवंशी आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 2 रो द्वितीय रजनी बेगुनिया दुर्गापड़िया खोर्धा। आजिर नाटक भाउज भाइराल। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी लिंग मार्नी डुंगरीपाली सोनपुर रे। आजिर नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर द्वितीय रजनी ओडगां महोत्सव पड़िया नयागढ़ रे। आजिर नाटक बझ बझ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर तृतीय रजनी ढोलपड़ा देवगढ़ रे। आजिर नाटक रामलीला। अपेरा खंडगिरी आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर शेष रजनी डुमडुमा भुवनेश्वर। आजिर नाटक श्रीकृष्णक शेष हस। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर प्रथम रजनी फुलबाणी टाउन रे। आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। यात्रा धौली आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी सन्थपड़ा नुआसाही तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक किछि कथा काली की थाऊ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर अष्टम कैंपर तृतीय रजनी गदी ढीप नाकटी देउल संबलपुर रे। आजिर नाटक ओलाजुकी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर अष्टम कैंपर प्रथम रजनी छताबर देवगढ़ रे। आजिर नाटक रागी छकी कथा हौन। अपेरा श्री गणेश आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर शेष रजनी राधादेईपुर जरंदा ढेंकानाल रे। आजिर नाटक समय लेखुछि नुआ कहानी। यात्रा केसरी आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी धौली भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक चौकीदार। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर शेष रजनी हाथियाशुणी सालियासाही भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक केही कांदिबनी रहिला राण। अपेरा रात दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर प्रथम रजनी बलुओ ढेंकानाल रे। आजिर नाटक चंद्रमुखी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर प्रथम रजनी दुर्गा पूजा पड़िया अनुगुल रे।
ଆଜିର ନାଟକ ଢଲିଆ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ନବମ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଥକର ହିନ୍ଦୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପରା ବୁଢ଼ାପାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ନାହୁଁ ତ ମୁଁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଭିମାନପୁର ନୂଆପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯାଆଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଏବେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 9 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବାସୁପାଲି ବାରକୋଟ ଦେବଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଅଇଲାସାରୀ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।